what is the main allegation that? First of all, would like to thank all our press media friends for covering us. As you all know, today on behalf of Tripura Indigenous Student Federations, we have organized peaceful rally, mass deputations to oppose the government recent decision that they have taken to demolish the Pushpavanta Palace and construct a 5-star hotel. See, we would like to tell to the government, we are not against any development. We understand and genuinely know that the development process is also important for the progress of any other state. But the development should not take place at the cost of erasing our own historical monuments. There are various other processes to promote our tourism sector, but it should not erase our historical monuments. That is the reason we have come here to organize a peaceful rally. The decision which taken by the government to construct a 5-star hotel in the Pushpavanta Palace deeply hurts the sentiment of our people, deeply hurts the sentiment of our communities, which I think government should reconsider. We appeal to government to reconsider and stop, if anything, initiation, they're taking it to build a 5-star hotel. That is the reason we have organized today. আমরা একটু দিয়ে আসতাম, আমরা দুইটা ছবি নিয়ে লাই আর তো একজন লাগলো কম করো, একজন ইংলিশ, একজন হিন্দি, আজকে র্যালির মেইন উদ্দেশ্যটা কি? আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা গোপন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি যে আমাদের পুষ্পবন্ত প্যালেস, দ্যাট ইজ হিস্টোরিক্যাল প্যালেস, সেটাকে একটা 5-স্টার হোটেলে একটা কনভার্ট করার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। এমন একটি আমরা খবর পেয়েছি। তো ওই যে কনভার্সন বা একটা হিস্টোরিক্যাল প্যালেসটাকে কীভাবে একটা 5-স্টারে পরিণত করা যায়, তার বিরুদ্ধে আমাদের টিআইএসএফ বা স্টুডেন্টস ফেডারেশন অর্গানাইজেশন ওরা আজকে একটা প্রটেস্ট র্যালি কাম ডেপুটেশন টু দ্য ডিরেক্টর অফ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট, ওনাদের অফিসে যাবে। আমি জাস্ট এজ এ গার্জিয়ান আজকে ওনাদেরকে সাহায্য করবার জন্যে আমি এসেছি। কারণ আমরা দেখুন, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে বামফ্রন্ট থেকে শুরু করে বামফ্রন্ট সরকার প্রায় 35 বছর ধরে যেভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসকে একটা খণ্ডন করে কীভাবে একটা হারানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে একের পর একটা করে যে ঐতিহাসিক জায়গাগুলিকে, ঐতিহাসিক আপনার প্যালেসগুলিকে কীভাবে ওনারা আস্তে আস্তে, যেমন ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সাম্পল, এখানে আমরা দাঁড়িয়ে যেখানে কথা বলছি সেটাকে যেমন কনভার্ট করে দিয়েলো, যেমন আস্তাবল ময়দান সেটাকে স্বামী বিবেকানন্দ একটা নাম দিয়ে একটা পরিণত করলো। আমরা এত অপোজ করছি না, আপনারা স্বামী বিবেকানন্দ হোক বা মহান পুরুষের নাম দিয়ে আপনারা যেখানেই করুন, কিন্তু ত্রিপুরার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের কর্তব্য। সবাই এখানে পাহাড়ি বাঙালি সবারই দায়িত্ব আছে যে ত্রিপুরার ইতিহাসে কিভাবে রক্ষা করা যায়। ত্রিপুরার ইতিহাস আমাদের একটা
ঐতিহাসিক একটা উপাদান, সেটাকে কিন্তু মানিয়ে নেওয়া যায় না। তো আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে একটা জাস্ট ছোটখাটো একটা প্রটেস্ট, যদি কোনো ধরনের এই প্রটেস্টের মাধ্যমে কোনো যদি ফলাফল সুফল আমরা না পাই, তাহলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা নামতে বাধ্য হব। সেটাই আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে। আচ্ছা স্যার, নাও পার্টিনি খরচা খরচা MLA বো অমন অপোজ খাইও অমহাই কোনো স্টেট কোনো সাজাক করে আবো মন্ত্রী রাও কক সাইনাইকা না তাই CM বাবু কক সাইনাইকা মাইনে কবা এলিগেশন দো চ্যানেল কাইসা চ্যানেল আমনা তুই নংতা মা সানাयो बायदि जों गुबुन सरकारनि आंखाल दा सबसे सै आंबो साया बबो साया आं केबोनो मेनसन खाया जे जों इसे खबर फैसों मांखा आम सराय हाइसि जेकुनु अमनो जदि ओपेनलि जदि डिसकास फाइखा डिसिजन जदि गभर्नमेन्ट नाइतं थांखे त्रिपुरा राज्य हरबासाय थाङो साइबो मानो हाइसि आम काइसे कनस्पिरेसि दङ जागा आइनि बागाने जों किसा गुबुन सत्रे खबर माखा लगे लगे जों सिनि सरायरक सिनि विभिन्न संगठन सागा संगठन दनायरक जागा जागाखौ जों किन्तु प्रटेस्ट सुरु खाइमारिका हायके जदि माने काइसे एग्जाम्पल नायदि रि गसैनो जदि सिकन सारिनो खुसि बाय जदि सुइनार यांखाबो तोर थांनाय जेरताय किन्तु सुइमागला आबनि बागै नो तिनि प्रटेस्ट अमायके जों आसुनि तंगला साइमान दङ अमाय गोबांमा ससियेल मिडियायाव जों नुबैबो दङ इयो सिनि तिनि चेलायरक kana जों हायनो हाय सिनि गुमति डिस्ट्रिक्टखौ काइसे सिनि पार्टीनो फैते जों अर्गानाइज खायना नायतो जों मिटिं फैनाय DM level ते काइसे जों डेपुटेशन दिनान थां दङ कारण अमायके जों बाथाक दं थांखे सिनि त्रिपुरानि इतिहासखौ कमाय थांबाय नाय आं निरनि मेडियानि बिसिंति आं कयना मुसुगु जारा त्रिपुरासाय दंनाय र BJP बो खायदों IPF बो खायदों CPIM बो खायदों हाय स्टाफफोराव नरक नि त्रिपुरानि इतिहास कमाय थांखांगे नबो जागा दंनाय दिनै जेनारेशन बागै नो मानस गया दे जों जे तिनि अर नग हुया तिनि একটা তামিसने प्रोटेक्टेड काइसे जागा नांगौ इतिहास गोमा खाबरे त्रिपुराव जदि इतिहास काइसे के बिल्डिंग्स रक राजप्रासाद जदि कमाय थांखांगे सालसा 40-50 বছর পরে नोंसिन जानाय त्रिपुराखौ ताम इतिहास ताम उपादान ताम কোনো করি নো পরিচয় রিমিয়া নো কাইসা इन्ट्रोडक्शन रिमाग लागजे अमो काइसा दङ ना नो त्रिपुरानि बर' यहिन जानाय नों यानि फायखा आराकानि फायो बारमनि फाय बिले हायनि बागै त्रिपुरानि इतिहास रक खायनो नांगौ अमो तो सारा बिसनो साइमानो तेसिनि अंडर आर्टिकल 49 जे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल अफ स्टेट सुइजाक दङ सराय जे स्टेट गभर्नमेन्ट बो जेकेबा नामनो माने प्रोटेक्शन नि बागै काइसा संविधान आयदायाव सुइजाक दङ जेकुनु इतिहास नि जे हेरिटेज हिन्दी मनुमेन्ट्स हिन्दी निनि पैलेस हिन्दी आपनो प्रोटेक्शन खायनि राज्य सरकारनि दायित्व साबो राज्य सरकार सार इन्डियानि जे कन्स्टिट्यूशन दंमोन जे भय दंमोन ओ जागा सराय सुइजाक दङ आं साया इनका तो रखा खायनि सरकारनिबो कर्तव्य दंले ना आनि सिनि आबो आमनो ता काइसा सिन आपिल दंनाय आबनि बागैनो ना सार सिनि जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दंनाय ना सार अमया आं सिङाका खरसे MLA तांगै कमनो बयकट खायबो तांगै सरजन्त्र MLA फोनो आं तामनि हिमालय नायदि आं त्रिपुरासानि खरसा रिप्रेजेन्टेटिभ SD कन्स्टिट्युएन्सि आं फाइबा चखाय इनका आं खरसा त्रिपुरासा बा एक कम्युनिटी दं बिलं खाय दं सायानि बिरुद्ध आं MLA हि सायमा तो माहाय खबरिब्ले आं MLA होन आं किरिया हायस लोबलासि हायस आं अननायनि बिरुद्ध आं लराय खाय थांनाय केबनो लासिया केबनो किरिया सरकार जे बाहि दं हायस जों जे फरक बाय जे सरकाराव जे एलायन्स थांखामोन तामबा सब किसु आं सेक्रिफाइस हैया कायमारिनि हायदे जों केबल कोनो मानिया जों त्रिपुराखौ थै दंदों आंनि नगनि नग बरखौ थै दंदों हायदेबा आमना आं मानिनि नेमिया ता सर कोखाबसे नगनि MLA नो खर्च साव जे अबहाय कोनो गग्रै सरकारी डकुमेन्टारि गरै नै के फियाबा नरं MLA साइट हतै नरं तैसे प्रोटेस्ट खाय दं नायनो ताको माने हम व्यक्तिगतभावे বিচার खायनायदि ब बियां सोर्स मागै ब साका बनि मेटार आं गबो साइमिया ब बनर आं कोनो कपि टिकनाय जाक बा একটা एविडेंस ब साफरो खना सावो बा आमायबो कोनो आं बनि जे प्रेस खायमा जाक आं नुबो दुकिया इनका तां बरो एलिगेशन नाम सुया बनि जे साइ मामा जरति ब साका आंनि व्यक्तिगतभावे एज एन MLA आंनि साथै आं सानाय आंनि खायथि आं सबाय आं बनि जे मतामत आंनि मतामत केबेंना गायसेनर मुसुमा खावबसे जे थासिनर कक्टु समानि जोंनि ओन MLA एसेम्बलि बिसुन अफ हाइ कम्पिटिशन खालामो नायदि जों जे इंटरनल सोर्स जे खबर मामानि when I said internal source abo like genuine ibagino sini habuba grabo obono consent ki sata tainor phaimono media ni biskango go phai kok sata gabo je pur phai kok sau internal source manino je tasni main authority borok bai kok sauni obosoi internal source to khabar mane
and je borok obono saka je abo hai kuno unya jodi khanangni thakangkai bokti dai jangnai ang okokno sanen musungo je kuno political party ni they have their own spokesperson. So let the spokesperson or the authority who is genuinely concerned with that matter should come up and speak to the media. Aba hai to sini kabang tongo, but it doesn't mean that everyone should speak. Aba hai, and tai kaisa thing janga sulo kok susana nai tongo, je duita se ora thing. Kaisa jodi government initiative aba hai na khang ke, they should stop immediately. That is the demand we are doing it. And the second point is that jodi initiative na kongkai, let the government come throughout the media, Yes. and they shall. No, they should come up to the media and say that we have not initiated such, system. Upon Bagabor 5 this overall system about 5-star hotels initiative Nayako, do this in Zinis, Kaisanka Boro, Judi, not Hanka, stop Haji. Second thing, Judi Nayako, Kaboro, media and Viskango, Paisadi, clear in the Jontaro, Tangkuri Tonaba, Sultana 27 is in the memorandum written on district magistrate now. Till now, the government is least bothered about that matter. I think it is the duty of the government. They should come up in the media and they should clear to the public. I say. And one more thing, this Puspavanta place is not only just building. It is the symbol of our heritage. It is the symbol of our history, symbol of our culture, and symbol of our identity. And whenever there is a process for demolishing such incidents, that deeply hurts the sentiment of our people, and it is the right from the government side. They should protect our rights, they should protect our historical monuments, and it is their duty. ক্যাবিনেট বদল নি কাছে প্রশ্ন কাছে ফেকা সরকার বনং নি এমএলএ বনং নি মন্ত্রী বনং নি তাই ধরো নবনে ইস্যু খাই তাই ইসা প্রটেস্ট খাই তঙ্গ তো পাবলিক বন শুধু মাইন্ড ডাইভার্ট খাইনে বাগে সিন্দর অব প্রটেস্ট খাই তঙ্গ কক্সি দাদু কাছে সরকার বাই সং alliance বলতে ন সং সিরিংকে তংনানি বাগি আসিনি অনারেবল এমএলএ সার থানি সাকা নরক রুবি মানো ন্যাশনাল পিপল পার্টি র এনপিপি র মেঘালয় ও যে সরকার চালক তংনাই যে ফ্রু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নি বাগে পাস খাই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এনকা borok alliance tongmani sorte bo khorang tisawo notice ni oinoni political party robo sungbo aba haino government judi sini sentiments no hat thaikanke government sini rights no segi tongkhanke student organization ro abono kunu jero siringke tongla white ro siringke tongla in fact sara tripura sara kun jero siringke tongla khaisi obo government dying nai bus kangni salo judi thor sungai taiba movement kotorung khai totally government ni dying nai government initiative nama bagino peaceful the conditioning yang tongmani abo borok dying nai haisi. James, this protest you are organizing today, till now we had tried to interact with the government. What is the main allegation? Because you are not against any development, as I can understand. No, as we say, we got from the internal sources that the TAS, they have agreed with government to build a 5-star hotel in Puspavanta Palace. And what we said is that we are not against any development, but in the name of development, our heritage and our history should not get erased. That is what we are demanding. If government is not initiating, then let them come in the media. They should clear it to the public. Do you think just before the village council election, they are trying to keep it alive as an it's a very sensitive issue also, particularly the people of Tripura, both tribal, non-tribal. This has a long sentiment. Even Rabindranath Tagore had visited this area also. So that thing government only will make, because since from last 27th of November, we are doing protest, we are doing mass deputations, and government should come up with a solution. If they are not initiating, they should come to the media and should clear it. That is what we want. And we are demanding to stop. If they are taking such initiative, they should stop immediately, because it has the sentiments of people. See, if you want to build 5-star hotel, there are so many other places also in Tripura. Why only Puspavanta Palace? Iprasani tinang no hanang pinang klaimani bondo mak klainai. Iprasani tinang no hanang pinang klaimani bondo mak klainai. Iprasani laibu mano hanang pinang klaimani bondo mak klainai.
hai ka choba choli nai choli noi, hai ka choba choli nai choli noi, hai ka choba choli nai choli noi. Jason ni hozilai 你不让我正常noi, Jason ni hozilai 你不让我正常noi, Jason ni hozilai 你不让我正常noi, Jason ni hozilai 你不让我正常noi. Puspabanta Palace no 5-star hotels ramnani bondo makla nai Makhlai noi, Puspabanta Palace no 5-star hotels ramnani bondo makla nai makhlai noi. hai ka choba choli nai Choli noi, choba choli nai choli noi. hai ka choba choli nai hai ka choba choli nai Choli noi. we want justice Justice. no justice no rest No rest. no justice no rest No rest. TISF long live Long live. TISF long live Long live. TISF long live Long live. jai 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 Maharaja ki Joy. jai jai Maharaja ki Joy. Bhubagra long live Long live. Bhubagra long live Long live. Bhubagra long live Long live. TISF long live Long live. TISF long live Long live. TISF long live Long live. Puspabanta Palace no 5-star hotels ramnani bondo makla nai Makhlai noi. hai ka choba choli nai Choli noi. hai ka choba choli kha Choli kha. hai ka choba choli kha Choli kha. TISF ni hozilai 你不让我正常noi, TISF ni hozilai 你不让我正常noi, TISF ni hozilai 你不让我正常noi. Bhubagra long live Long live. Bhubagra long live Long live. Bhubagra ayuk lokthong Ai lok thong. TISF ayuk lokthong Ai lok thong. TISF ayuk lokthong Ai lok thong. Timbrasani itihas no hanang pinang klaimani bondo makla nai Makhlai noi. hai ka choba choli nai Choli noi. hai ka choba choli nai Choli noi. hai ka choba choli kha Choli kha. hai ka choba choli nai Choli noi. hai ka choba choli nai Choli noi. hai ka choba choli kha Choli kha. TISF ni hozilai 你不让我正常noi, TISF ni hozilai 你不让我正常noi, TISF ni hozilai 你不让我正常noi. Bhubagra long live Long live. Bhubagra long live Long live. Bhubagra long live Long live. Bhubagra long live. Long live. Bhubagra long live. Long live. TSF long live. Long live. Bhubagra long live. Long live. 만나요 사모. 심나요 사모. 만나요 뭐. Yes. আগরতলা 뭐. Yes. দিল্লি 뭐. Yes. আগরতলা 뭐. Yes. খোয়া 뭐. Yes. আগরতলা 뭐. Yes. গুয়াহাটি 뭐. Yes. দিল্লি 뭐. Yes. দিল্লি 뭐. Yes. 심나 뭐. Yes. 심나 뭐. Yes. মোহনপুর 뭐. Yes. 심나 뭐. Yes. 돈পুর 뭐. Yes. 빌리니아 뭐. Yes. 부방그라 long live. Long live. TSF long live. Long live. TSF long live. Long live. 부방그라 long live. মন্ত্রী তোমার জবাব দিতে হবে। মন্ত্রী তোমার জবাব দিতে হবে। বিভাজনের সেন্টিমেন্টকে নিয়ে খেলা করতে দেব না। No justice, no rest. No rest. Our heritage, our pride. Our pride. Our heritage, our pride. Our pride. We want justice. Justice. We want justice. Justice. No justice, no rest. No rest. No justice, no rest. No rest. TSF long live. Long live. Bhubagra long live. Long live. Bhubagra long live. Long live. পুষ্পন্দ প্যালেস নো হোটেল সামনে নাইমানি বন্ধ মা খেলে নাই। মাখাই নাই। পুষ্পন্দ প্যালেস নো হোটেল সামনে বন্ধ মা খেলে নাই। ত্রিপুরা সেন্টিমেন্টকে নিয়ে খেলা করতে দেব না। দেব না। মন্ত্রী তোমার জবাব দিতে হবে। দিতে হবে। মন্ত্রী তোমার জবাব দিতে হবে। দিতে হবে। We want justice. Justice. No justice, no rest. No rest. Our heritage, our pride. Our pride. TSF long live. Long live. Bhubagra long live. Long live. TSF
long live, long live. Bubagra, long live, long live, long live. TISF long live, Long live, long live, Bubagra long live. long live, long live. Pusto Palace no 5-star hotel Sanane Manero Poto Makainai. Má khởi nhơi, má khởi nhơi. Hai cái cho ba có thon cho lì nơi. Cho lì nơi, cho lì nơi. Hai cái cho ba có thon cho lì khả. Cho lì cả. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Bubagra long live. Long live, long live. TISF long live. Long live, long live. TISF long live. Long live, long live. TISF long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Pusto Palace no 5-star hotel Sanane Manero Poto Makainai. Má khởi nhơi, má khởi nhơi. Hai cái cho ba cho lì nơi. Cho lì nơi, cho lì nơi. Hai cái cho ba có thon cho lì khả. Cho lì cả, cho lì cả. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Our heritage, our pride. Our brand, our brand. Our heritage, our rights. Our rights, our rights. We want justice. Bubagra long live. Long live, long live. Our heritage, our rights. Our rights, our rights. Our heritage, our rights. Our rights, our rights. We want justice. Justice, justice. We want justice. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. TISF long live. Long live, long live. Pusto Palace no 5-star hotel Sanane Manero Poto Makainai. Má khởi nhơi, má khởi nhơi. Hai cái cho ba cho lì nơi. Cho lì nơi, cho lì nơi. Hai cái cho ba cho lì khả. Cho lì cả, cho lì cả. Hai cái cho ba cho lì nơi. Cho lì nơi, cho lì nơi. Bubagra long live. Long live, long live. Tibra sa topa long live. Long live, long live. Tibra topa long live. Long live, long live. Tibra sa parang long live. Long live, long live. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Bubagra long live. Long live, long live. Pusto Palace no 5-star hotel Sanane Manero Poto Makainai. Má khởi nhơi, má khởi nhơi. Pusto Palace no 5-star hotel Sanane Manero Poto Makainai. Má khởi nhơi, má khởi nhơi. Hai cái cho ba cho lì khả. Cho lì cả, cho lì cả. Hai cái cho ba cho lì nơi. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Our heritage, our pride. Our pride, our pride. Our heritage, our right. Our rights, our rights. Our heritage, our pride. Our rights, our rights. Our heritage, our right. Our rights, our rights. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. The ISF long live. Long live, long live. The ISF long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. The ISF long live. Long live, long live. The ISF long live. Long live, long live. The ISF long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Pusto Palace no 5-star hotel Sanane Manero Poto Makainai. Má khởi nhơi, má khởi nhơi. Pusto Palace no 5-star hotel Sanane Manero Poto Makainai. Má khởi nhơi, má khởi Hai nhơi. cái cho ba cho lì nơi. Cho lì nơi, cho lì nơi. Hai cái cho ba cho lì khả. Cho lì nơi. We want justice. We want justice.